kaitorno nuknani bagui ke sini tamona sengmung kya bose kaitorno nuknani bagui seng sini tamona seng je kono असंसारो जेकुनु मानैनो जों नायनानै थांखांके तुमाबाय नाय इहाके सिनि मक्कल बाय जों नायो जों बिजाब फानो पढ़िथों जों मुभिस रक फानो नायथों जों जे साफानो खायथों माने मक्कल बाय से जों जेकुनु असंसारनि गाहाम फानो अंथों हामिया फानो अंथों गुफुर फानांथों कसम फानांथों गोसा कर्म गोख्रां बे बागनो नायथावजाक मानि आबोजों सिनि मक्कल बायसे जों आबारनो नायो असंसारनि जेकुनु मानैनो नायनानै बागै काइतर जोंनो कायसा बडिनि पार्ट्स माने हाके नायना बागै आबो हाके असिनि मक्कल थाइनै आबोनो से जोंनो रुओ काइतर नायनानै बागैनाय हायफानो दिनैनि सोंमों हाके निरावनि बागै अबसे असंसारनि मानैखौ नुयोया असंसारनि सिनेमा एबा मुभिस रंनो नायनानै बागैया सोगनो हाबाय असंसारनो स्नामनाय सिनि आफा काइतरनो नोगनानि बागै असंसारो जे नायसिगनानि बागै नायनानि बागै स्नामै रहरजाक माने अ मक्कल बायदे जों नायनाय एबा के जों तामु बाय नायनाय आबोनो से जों वांसुक लायनाय दिनि फायदि आवनि बागै नाय जों जिनि एलहामबा कथार न परेगै नायलेग्रानो पहिला सिगां माथाय बैसुजाक कथमा काहाम चैप्टर 5 नि 8 जों सिगां परेनाय खाकुफुरक बरक हामसाजाक बरक काइतरनो नुगनाय हायनायस अरजा जों सुइजाक मानो काइतरनो नुगनानि बागै हाके सिनि मक्कलिया अरजागो बाइबेल कथारो माने जीसु ख्रिस्ट मथानायसे सुब्रा जीसु ख्रिस्ट जोंनो जे फोरोंथानियो जों अरजा तुमाहनै सुइजाक मानखा काइतरनो नुगनानि बागै हाके सिनि तुमा बुंना नांनाय सिनि बखासे उफुर नानि नांनाय असंसार तो जेकुनु जिनिस नायसिगनानि बागै के मक्कल सेर जागो हायफानो काइतरनो नुगनानि बागै काइतरनो नायसिगनानि बागै हाके और बाइबेल कथारो हाय हने जोंनो सावो जेसं सिनि बखासे गुफु मांनाय हाय हने और जों सुइजाक मानो बाइबेल सावो खा गुफुरो बरक हामसाजाक बरक काइतरनो नुगनाय हायने जारा बुखा कुफुर अंगै दंनाय रक बरक हाके हामसाजाक ते आ हामसाजाक बरक बुखा कुफुर अंगै हामसाजाक नाय बरक रक आ बरक रक नो काइतरनो बो नुगनाय हायने जों अरजा सुइजाक मानो खाजानि ताकुक ते बुकुक सं सिनि एलेम्बा कथारो अवहाय गोबां मा बरक नो दंगो माने काइतर बाय कक सालायगै काइतर दागे मातै बरकनि खुनजु बायथां काइतरनि कक थाइरकनो खनागै बरक काइतरनि दागी मारकनो राखगै थांनाय गोबां मा जेनि बाइबेल कथारो बरक रक दंगो जों अब्राहामनि कक थांनायाव सालायके अब्राहाम हाके बिनि बुसाला खरकसा सुसुक नसुदानो काइतरनो नानि बागै याक कसालिया आबोनि बागै नाय अब्राहामनो तुमानै साका फादर ऑफ फेथ माने पयतनि बुफा हायनाय राष्ट्रपिता बो हमजाका पयतनि बुफा हनै बसं पयत खायनै र बुंरुओ काइतर बाय निनि नाव खोगया कादि मा फानया कादि ताखौ बुखौ जायति मासा खिबिदि जाय खिबिका आवनि बागै बह राष्ट्रपिता माने हाय हनै हमजाका ते आबो सिमिया काइतर बो बाय दादाक सिदाक थायने कक सागो
Aboni baginai tumahni borojak sini elem bago Bible 4 bar 4 times suijak tongo je Abraham hake kaitorni baya bikising haini nei sung suijak mano friends kaitorni friend haini nei sung suijak mano nung ang kaitorni friend de nung ang kaitorni friend de friend hake sung tumaklai sob somu je kono kok thaino sini friend bai sung share khayo haide wana friend hake duk bukhasu tongthokmani kok no sung share khayo sini dukhoni kok no bahaino sung sini friend of no hake share khayo awa hake no Abraham bahaino kaitor bai bini kok thairo no share khlailayo aboni baginai kaitor ne friend hainai kaitor ni bikising hainai elem bak tharo vibrate suijak sang mano takok dei kok song awa haikhlainai bo kaitor bai kok salaikha ang norok no example hisabe kwbang mano phunungmai no Sodom bai Sodom Gomorrah no jokhon kaitor gandukni hor bai khlainai sokmornani thangi tongpro bwskango basaginai bo Abraham bai kok salai deba friend haikhlainai bikising haikhlainai aboni bagai to bo kaitor bai Abraham bikising nei hamjago awa he kok salai manmani baginai pheba orja kok sungmung ha ke abose bo kaitor bai to bikising bai kok sama hai ke no salai kha kintu bo kaitor no nukha bini a mokol bai bukha bai to sung nugo bini mokol bai bo kaitor no nude nukha bai thang sung Bible katharo awa hai hani basung suijak mano sini kaitor ha ke tawo invisible kaitor hai nai invisible god hai nai sung suijak mano ane nukjagya kaitor se hai nai sung suijak mai de mana Colossians chapter 1 ni 15 ro sung poregi mano abo aro to mahni suijak je Jesus Christ is the visible image for invisible God hai ni char sung suijak mana English bai ha ke Jesus Christ to ha ke nukjaya kaitor ni mangse hai ni kokborok bai kokborok translation ha ke awai sajago Jesus Christ is the visible image of for invisible God hai ni sung suijak mana nukjaya kaitor ni mangtang ha ke jini subrai su Christo sini kaitor no sung ke bo phan se nukya mokol bai thangle aboni bagai elem bak suijagai tongo orda tuma hanai nai invisible God nukjagya kaitor se hai nei se sung orda go suijak mano phiaba sung tini mathai bai suijak kothma kaham chapter 5 ni 8 do sung suijak ma kha ke khakufu rok borok hamsajak borok kaitor no nuknai hai ni suijak phiaba nur to nuknai no orda mokol bai nuknani kokgya bukha kufur ngam kese kaitor no nuknai hai ni soro suijak takuk de kuksong aboni bagai phaidi sang te kaisa example nai lewana abo ha ke Exodus chapter 33 ni 20 to 23 no sang kisa pore lainai Lamrama chapter 33 ni 20 21 22 23 atin chaita butang no sang pore laiwana aro sang tumahni suijak mankha ha ke tamo ke bo hai hnei saka nang ani mukhangle nuklak tamni hinba borok ananogoi kthang tongai manglak hake subrayong ahai hnei saka naidi angana o a holong tong thanio basadi te ani sungsa salai thangpru oke ang nono holong be seroke tonnai te anglai thangya sak nono ani yak bai kholawi tonnai uloke ang ani yak noroi runai te nang ani mukhang nuglak nugyawi ani onklok simise nugnai haini orasung suijak mano omo ha ke kaitor bai musi kok salai mani borok bahai na bayab hai ke no ekdom buskang bai bus mane bayab hai ke no borok kok salai ke or jago jisu are Moses
musi hake kaitor bai kaitor ni mukhang no bo naina ni musung jago bo sion hatayo thangpro kaitor bai kok sajakro bo bai ki malaika ara kaisa bufang tongo a bufang go hor sungui tongo hor bo sungo bufang bo khami a hor besing ni bo kaitor bai kok sajaka sung au hai khlainu go musi bai kok sapro hake bo tomakai hor bisingo tongtu to hor nise bo kok samani rok sung nugo ba sumui bising ni tongtu to sung kok samani aw hai ro sung nugo hai de bana he musi bono saka kaitor no saka nang ang ba kok le sawi tongo ha ke nini mukhang no kisa phunuk di hai ni nai musi kaitor ni mukhang no bini aje physically je eyes tongmani mokol tongmani a mokol bai khainai kaitoni mukhang no nainani musung zakha musi ha ke apro no kaitor okok sao tamo ke bo hai ni saka nang ani mukhang le nukla khaine ni kaitor saka tamni bai ke borok bini mokol bai ke kaitor nukhang ke a borok kuthang tongui simania hai ni nai o sungsarni manui no nainani bagai o sungsarni rangsa grisa naithok nukthok kesa kukhang kormo kufur nainani bagai sungno o mokol kol nei mani a mokol bai sung kaiton nukhang ha ke tamang nai borok kuthang tongoi se mania aine ne ora suijak orja abai ke si suijak sung mano aboni bagai nung kaisa samung khlaidi holong besarot nung thangi tongoi di haine nai musino kaitor saka holong bisingo thangi nai tongprung haka ang toma khaine nini gana tu khaine ang lai thangnai ang lai thangprung hake nung tomang nai a holong besarot tongoi ani yak bai khainai ang nono kholoi tonnai ani chungsa sa lai thangprung hake nung ani mukhang no noglak ang lai thangmani berka ani yak nornai abrgan ani ongklok simise nogrgnai haini nei saginai musi bai khlaine aw haye kaitor bini ongklok no simile nogjakha musi bini a mokol bai khlaine tuma nokha kaitor ni ongklok no simin nokha bosgang no le noglia sung elem bak thar osfi kok suijak man ani kok ni norok tawan chori do kaitor samani kok se aw haye musi kaitor ni ongklok simin nokha bosgang be noglia bo kok salai tongo hor bising ni sion hatai saka o kok salai kya gobang ma jaga kaitor bo bai phai kok sabaka Egypt how Israel rokna phiok na thangpro protek dino no bo kaitor bai kok salai o phia kaitor ni mukhang no bo nokya awani bagai kaitor ni mukhang nainani bagai bo saka abrga sajaka kaitor no borok mokol bai ke nugui maya nukhang ke tus thine awani bagai nang holong besero hoijak di ang lai thangpro ke ani yak bai no kholop nai ang lai bai thangpro ke nang ani ongklok no naidegi mannai haine ne or sajaka awa ke musi kaitor ni ongklok no nukha awa hai sung or jaga mano takukte bukuk song ha ke awose kok ha ke kaitor no sung mokol bai nuknani musung phanosini mokol bai sung nukya elembak o Jisu Kristo sung hai nei saiklang thangka kaitor no nuknani bagai ha ke sini bukhase kufu sung mangnai hai nei nei takukte bukuk song sini bukha kufur sung ngyang ha ke sini kaitor no nukya takukrok bukukrok awani bagai nang kaitor no nule nukha sengmung ha ke avasta bo ang bahai no kaitor no nukha an sakbu obono no sengmung tani bahai norok no je sengma hai no kaitor no nukya je sengui tongmani sini bukha kufur sing khaimaya sini bukha sing kufur khaimaya o social media rogo tabo kaisa platform manma hai boro income khaimani kaisa source manma hai blog khlaige nijeni personal the experience tongmani abono share khaigine amane Facebook ni bisingtei eba ke YouTube ni bisingtei Insta ni bisingtei
Twitter ni bising te khainai income khainani kaisa source manka income unani bai anke views manani nangnai comments gobang manani nangnai subscribe khaijaknani nangnai follow khaijaknani nangnai podre pod mane borok rok nini kogno chaja khang kese no nini kogno khub khana nai nini musamung no nai thokja khang kese borok rok nam nai nai abo hai kaisa social media ni platform pai pia ba borok rok tuma khai ani cinema ni borok no oito kaham ke musagei blog khai tongpan abono ang bisi nai khangke abono ang comments khai khangke aro ang mane like khai khangke bini income dengui thanglang no haine nai sini bisingo kaisa musulai mane jilasi sini bisingo abo hai phayo aboro ki pure heart mane nang aboro ha ke nini bukha kufur ni tongmung de na ke bukha hamya ni tongmung abo sengwan sagui nai lai thai klayo hai deba na sini bukha ha ke pure nya mane aro english bank ke bukha kufur ne jeta bible suijak mane kok brok translation ho english bank ke pure heart ni kok sata bukha kuchung arda moila krei aro hamya krei ekdom transparency mane kuchung nani nangnai a kok se sini bukha wa kufur ha ke si seng kai to no nuk nai hai ne seng aro jago bible suijak mano aboni bagai nang bahai ke tong nini bukha kufur de na ke nini bukha ke hamya de ngi tong nini bukha hamya ngi tong khang ke nang kai to no nokla baksa poi to khai nei ro hai nei ba prashno khayo tabuk ni o zora ro go ha ke kai tor to ba sung bai kok salia te sung bai nuk jaglia hai nei nai baksa boro ro prashno khai nei ro tongo aboni bagai nai ang borok rok no okok buma sao sung zohon bai suijak kotma kaham sap dar 10 ni 3 rogo suijak sung nugui khang ke tuma noi suijak ma ani mera ro ha ke ani khorang no bujibo hai ni nai jisu christo samani kok kaisa tong ani mera ro ha ke ani khorang no bujibo hai ni nai sung sini bihik ni phanang tang busani phanang tang bumau phaje kono nini ekdom close borok rok ha ke nok singo habuina nono ring phano bini mukhang no nugia phano o wa ani logi songsa no ringi tong khable o wa ani sajuk sa no ringi tong khable o ba ani bai sa no ringi to ani dada se ringi sung romui mamle na sung nukzoya kai to ni khorang no sung khana gei tong khang ke sini mokol bai sung bono nukia hai phano sung tuma sini kai to no ano ringi tong kha ano sawi tong kha hai ne sung anubhav sung khai mano aboni bagai nai Kristo Jisu tuma nei sa zohon simani kotma kaham chapter 10 ni 3 wa ke ani mera rok ha ke ani kok no khnao hai ne aro suijak nang Jisu ni kok kede khna nang Jisu ni kok khnaya ngai tong mani Jisu no sung nogya ngai tong mani kai to no nogya ngai tong mani abo ha ke sini bukha kufur sung khai mani bagai se abo tabo kai to no sung dus berai bo sung bai kok salia sung bai nokjaklia hai ni sakha ke abo nini sayak layo takuk te bukuk song abo nini se sayak layo kai tor ba sisi sulai jakya bo mol brum se hai no hai tong nai awa se nang ang se kok ro khang ke kok narak yango nang ang se smai tang khang ke smai narak yango nang ang se jawan charang lana kai tor le awa hai jawan charang ya bo agi bo tongo tabuk bo tongo te mol brum no bo tong nai bini character bini tong mung ha ke te slai jakya hai ne ne sung bible ke tharo suijak mano takuk te bukuk song bo age bo bini borok ko tharo ko bo kok saka bo age bo bini borok ko tharo ko nokjak kha tabok bo haino bo bini borok ko tharo ko nokjagi tong haito ang nogyangi mano nang nogyangi mano yento bini borok ko thar bo hamjak mani borok bai bo tabo bo haino nokjago
ताको बो हाय न बो रिंगी कॉक सलाई तंग अब्राहम बाय जेमन बिकिसिंग बाय कॉक सलाई मा हाय के सलाई मा हाय मुसी बाय बो बिनि बिकिसिंग बाय कॉक सलाई मा हाय के दादाक सीधा कॉक सलाई मा हाय ताबुक बो हाय न बिनि बरक कथारक बाय के बो आवा हाय के न कॉक सलाई तंग ताको ते बो कॉक सं आबो सं सावि मननि नांनाय आबोनो सं सीधानि नांनाय ताको ते बो कॉक सं सं हा के काय तोरनो से दूस बेरो काय तोरनो से सं साया हनै हनमानि क्लायो काय तोरते कॉक सालिया काय तोर सं बाय नुक जागलिया हनि सामा के नंग निजे सुमसो लगै दंखां के नंग निजे काय तोरनो सुरी मा से क्रई हा के नंग निजे काय तोरने कॉक थाइनो वान सुक मा से क्रई हा के निने बखा काहाम सिंया हामिया मांग से खां के नंग काय तोरनि कॉक खरां न बाहि खनानाय काय तोरनो नंग बाहाय के नुकनाय जिनि टॉपिक्स दिनि हा के काय तोरनो नुकनानि बागै हा के अ मकल कॉल नि बाया बखा बायसे काय तोरनो नुकनाय हनै जों सुइजाक मानो माथाय बाय सुइजाक कतमा काहाम चैप्टर 5 नि 8 आबोनि बागै जिनि वान सुकमा सित्रा जों जे साया वान सुगै दं माने जिनि बखा हामिया वान सुक माने जिनि बखा आबरनो खिबि गैनाय जों बखा गुफुर खायनानि बागै जों चेष्टा मा खालिनि ताखौ ते बुक नों तुम ख्रिस्टनि बरक गै दं हाके नों तुम ख्रिस्टनो हामजा खां हाके ख्रिस्टनो ननि मोथांनाय सनाय नों यासा खां हाके ख्रिस्ट जिसु बिनि आफा बाय कॉक सामा हाय जों बाहायना कॉक सागै माननानि नांनाय ख्रिस्ट जिसु बिनि आफानि आरानि फान मानमा हाय जों बाहायना जिनि आफानि आरानि अधिकार आरानि फान जों माननानि नांनाय आवसे सिनि वानसुक थाय आवसे सिनि तंमंग नानि नांनाय ताखौ दैबुकौ सं जों जिसुनो नुगलिया जिसु बाय कॉक साजाक्या अंगै तंमाने आके जिनि बखा सित्रा जों वानसुक मा हामिया आबोनि बागैसे जिनि बखा हाके मुसुमा बाय कपलं नाइसलेर मा बाय कपलं जिनि बखा हाके हामिया बाय कपलं सुमसुक बाय कपलं अ खावो बाहाय के अ खाबाय नों बाहाय के जिसु नो नुगै माननायबा काय तोरनो नुगै माननायबा आबोनि बागै जिसु सुनो साव खा गुफुर बरक हामसाजाक बरक से काय तोरनो नुगनाय हायनि नाय काय तोरनो नुगनानि बागै जिनि एकमात्र लामां हा के माबो जिनि बखाना जों गुफुर माखायनाय आबोनि बागै निनि ताखुकनो नों हामजागे आङै तंमानि हामजाकनानि बागै तेनेनि सिमि सेंसरि नों बयनो मुसुगै तंमानि तेनेनि सिमि आबोनो खिबिसिति मुसुमानि के ताकजाक मुताइनो सुरिमा बाय बाक्सा से ने एलेम बगतर जों कॉलोसियन चैप्टर 3 ओ थांनाय खांखे आबर सुइजाक मानो निनि ताखु बुखनो नाइसलेरि तंमानि आबोनो नों खिबिसिति ताखु दैबुकौ सं हामियानो खिबिगै काहाम खायनानि बागै साक्थारसिरि जायतकसिरि स्वाक आराक नंगै काय तोरनो सूर्या के तंगै द्राक्स सागै अ संसारनि जलमा जलसाव तंग थक साथक न रथारै अ संसारनि पद्रे पद कामं जुमं हामिया कानै सुनै जों तंगै अ संसारनि मकल बाय हामिया जिनिस रनो नाइसिगै तंगै जिनि खोक्सलायो स्रायमं कपलं जिबुकनि बिस हाय खेतजों तंगै काय तोरनि खरां न खनानानि काय तोरनो नगनानि हनै नों जीवनो फना तावान सुगदि आबोनि बागै काय तोरनो नगना बागै काय तोर बाय कॉक सालाय माननानि बागै का जों तमांना नांनाय जिनि बखानो जों गुफुर खाय माति सानाय जिनि बखा काहाम जों माग खायनाय काय तोरनो नगनानि बागै अ मकल कललै आबो अ संसारनि मानै खुनुय जलमा जलसा अ संसारनि कसा कखांना नायसुना बागैसे काय तोरनो नगनानि बागै के अ मकल कलनैया आबो हा के जिनि बखासे गुफुर माग खायनाय बखा बायसे जिनि काय तोरनो जों नुगो बखा बायसे जिनि काय तोरनो जों सिनियो अ मकल बाय नगुय जों सिनिया आबो नरक सावै माननानि नांनाय आबोनि बाय बखा गुफुर खायनानि बागै बहायनो बखानो कसं खायनानि बागै बो बरनि जों फान माननाय के काय तोरनि आरने सिसं आबो फान माननाय आं तिनि सिमा आनि बखानो कसं खायसनाय नै वानसो कांकेनो आं कसं खाय माने हायदे काय तोरनि आरने सुबा मं माया के काय तोर जोंनो सुबाया के फान रैया के
जों sak tinin simi ang kaham ke tongsinai tinin simi ani bukhano kufur khlaisnai hanmabai kunu dino nang khlai maya awani bai nang tumang na nangnai kaitor ni bagai nai jemon Abraham song Musi song hai kaitor bai borok baya phai khlai kok salai ma hai mane kaitor ni bagai nang zora marnai subrai kaitor ni bagai sini subrai kaitor ni bagai nang zora mas namnai Musi song ke hai no hai de malai kha ba hai malaya kaitor bai borok kok salai mani hai ke nang bai ne kok salai ni ha ke kaitor ni hani bagai wan sugui tongnani nangnai kaitor ni elem bak gathar no porinani nangnai kaitor ni thaniyo nang yasku sungui surinani nangnai kaitor ni kok thai rok no nang kha kosomoi khunju rogoi khunju ko truk bai nang khanani nangnai kaitor ni kok thai rok no nang khana khang hang ke se buji khang hang ke se kaitor bai nang kedek somoi spend khai gang ke bible pori gei suri gei kaitor ni kok thai rok no khana gei nang nini zora no khibi khang hang ke aste o sumsok ni nang kagai mannai o sumsok ni kagai tongnani kaitor no phan donai o jolma jolsa naithok nukthok bai no sakaknani bagai kaitor no phan donai aboni bagai जों नांगौ abo जों गोबां जरा kaitor ni bagai rwnani kaitor ni bagai जों गोबां sakno yafarnani जों नांगौ इनकेस जों kaitor ni kok thai rok no जों sawi mannai kaitor bai जों malai mannai kaitor bai जों kok salai mannai si kaitor no जों nuknai takhok tei bukhuk song tei गोबां kok tini logui salia butang tang sano tei no जों tini bishesh khlai wansuk laikya mathai bai suijak kothma kaham chapter 5 ni 8 no aro suijak tongo kha kufur rok borok hamsajak borok kaitor no nuknai kaitor no nuknani bagai sini spare parts ha ke busakni abo osung bukhuk bai biya mokol bai biya khunju bai biya abo kaitor no nuknani bai ke sini bukhase kaisa kufur nani nangnai sini bukha bai se sung sini kaitor no ha ke nugui mannai abo no norok sinani bai wansuk di tumung norok kaitor ni kok ser no khanangai tongkhang ke ang poito khlaio norok o message ni bising teke kaitor ni aroni phan mannai hamari mannai hnai nai norok joto no kaham kong tongthung kaitor ni khaksang ma hamari norok nukhungo norok ni sak bai thango tongthung abono ang nayo joto no hambai